So now let's continue with part 2 of Unang Yakap or Essential Newborn Care Policy. We're done with discussing the first-time bond. And remember, the first-time bond is first 30 seconds. We're done with this. Now let's go to the second time bond, which is after 30 seconds. So the question now is, what are the roles that the nurse must do within the 30 seconds of life, within the next 30 seconds of life, or within that time after the first 30 seconds of life? So the nurse must, number 1, put on the bonnet. Number 2, the nurse must put on identification. Where? At the ankle. Okay? And the third role of the nurse is to put the baby at the abdomen of the mother. Okay? So the first role of the nurse after the 30 seconds of life is to put on a bonnet to the baby, to put on identification, and to put the baby on the mother's abdomen. So if the first 30 seconds, aron di mo makalimot, is PTSD, prone, time, status, dry. The second time bond or after 30 seconds is to put on the mother's abdomen, put on a bonnet, put on identification at the ankle. So tulo ka put ang imong buhaton after the 30 seconds of life. Why do we need to put on a bonnet? Because we need to cover the head. As discussed in the first part, the biggest portion or part of the body of the newborn is the head. In fact, you've memorized it as 34 to 35 centimeters. Pinakadako ang ulo. It has the largest surface area. And aside from that, the head has hair, and hair holds water. Meaning to say, what does a wet hair or a wet head bring risk to the baby? It's the risk of hypothermia. Because the moment the baby dries, there is a corresponding heat loss. So to avoid evaporation, to avoid heat loss, one of the role of the nurses is to put on a bonnet to the newborn. Number 2, we need to put on identification at the ankle. The purpose is, of course, to avoid switching of babies. Okay? Kay dako kay kag liability kung magkabaylo na ang imuhang mga bata. And still the crime is criminal negligence. Priso gihapon, 6 to 12 years gihapon. And the last thing that the nurse must do after the first 30 seconds of life is to put the baby on the mother's abdomen. Nganong imo man siyang ibutang pakulob dito sa tiyan ni mama? Because we want to avail of the heat of the mother nga matransfer dito sa bata. So the purpose of putting that is to enjoy the benefits of conduction. We have already discussed conduction. Remember, conduction refers to the transfer of heat from one body to another in contact. So imo siyang ibutang dito sa tiyan ni mama kay ang mama init, ang bata bugnaw. So kung ibutang nimo ang bata dito sa tiyan ni mama, may na lang mo init-init ang imuhang bata. Kung ang kutsarita ituslog nimo sa kape nga init, ang kutsarita bisan bugnaw mo init. Kung ang bata ibutang nimo sa tiyan ni mama, kay init man ang tiyan ni mama, bisan bugnaw ang bata mo init. That is the reason why we put babies on the mother's abdomen, to avail of the benefits of conduction. And the second purpose of putting the baby on the mother's abdomen is to promote bonding. Para magka-close ang imuhang mama. Para magka-close ang imuhang mama o ang imuhang bata. Maglabing-labing sana sila. So there is an emotional bonding between the mother and the child by putting the baby on the mother's abdomen. But aside from that, class, there is one very important reason. And the reason is to allow for the transmission of antibodies or normal skin flora of the mother para mutakod dito sa bata. So that is what we call as kangaroo care. Nganong ato man siyang ibutang dito para mainitan, para makabanding sila, o para matakdan ang imong bata sa kagaw nga naa sa tiyan ni mama, sa kagaw nga naa sa panit sa imong mama.
Remember the principle, class. Every time that the newborn is born, he is born sterile. Limpyo. Okay? And because limpyo pa na siya, ang panit sa bata, wa pa di ay naikagaw. Pero kita, class, mga hugaw naman ta. Kaning atong mga panit na naman ni siya mga normal flora. So ang panit ni mama is not an exception. Naapo na siya mga kagaw, mga normal flora. Okay? Mga good bacteria nga naa sa panit ni mama. Nawala sa imong bata kay ang bata lagi sterile. So imo siyang ibutang dito sa tiyan ni mama para pud ang bata matakdan, makakuha siya sa mga good bacteria nga naa sa panit ni mama. And you are supposed to put the baby on the mother's abdomen for an uninterrupted period of 90 minutes. Sulod sa 90 ka minuto, dili pwede nimo putlon ang pagka-come in contact sa bata dito sa iyahang mama. Ngano man? Because it takes 90 minutes for us to avail a stable temperature and for us to avail katong matakdan siya sa kagaw nga naa sa panit ni mama. Mura na gud nagkagaw, class, nga naa sa panit ni mama. Unya inigbutang nimo sa bata dito sa tiyan ni mama, mulakaw man ang kagaw. Iniglakaw sa kagaw, class, hinay man na siya mulakaw kay gagmay man na sila. Dugay na siya maabot. Unya imo manggikuha ang bata, di mo pauli tong kagaw sa ilaha, manguli sa ta kay wa pa dihang bata. Unya inigbalik na pud nimo sa bata, mulakaw na pud to sila balik. So meaning to say, wa gyud ay matakdi ang imuhang bata kung imong putlon ang 90 minutes. So the purposes are, number 1, to avail of the benefits of conduction. Number 2, to promote the bonding between the mother and the child. And number 3 is to allow the transmission of the skin's normal flora from the mother to the sterile baby. Mutuo ba ta nga naay kagaw ang panit? Naa. Kay numdo mo maingon atong mama, basta mauwanan ta, ayaw lagi, o basta magsingot ta mo ana atong mama, ayaw lagi pagpauga og singot kay ubhon ka. Di ba mo ana man atong mama? I'm sure mo ana inyong mama kay parehas siguro tag mama. Moingon pud akong mama, ayaw lukso-lukso lagi basta bag-o kang kaon kay mapindex ka. Ana akong mama, parehas na pud tag mama. Ngano man, class, nganong mo ana man si mama nga ayaw pagpauga og singot kay kung maughan kag singot magkaubo ka. Because our skin has a normal flora. That's the answer to that. Imagine na kung magduwa kag basketball, magdagadagan ka sa gawas, sington ka. Ang imuhang kagaw nga naturally normal flora sa imuhang panit. Example, Pseudomonas aeruginosa. Normal na siya sa imuhang panit, naa sa panit. So kung sington ka, asa man ang kagaw, musagol ang kagaw dito sa water molecule sa imuhang singot. Kung maughan kag singot, asa man tong water molecules, imuha ra pud tong ma-inhale. So ang kagaw nga dito sa panit niabot na dito sa imong baga. Normal siya sa panit but definitely di na normal nga kagaw dito sa imong baga, mao nang ikaw giubo ka. So that is the proof enough to know that our skin has a normal flora, which a newborn, which is sterile, does not have. Ato siyang takdan. So what must the nurse do after 30 seconds? Put on the bonnet, put on identification at the ankle, and you put the baby on the mother's abdomen because, number 1, we want to avail of the benefits of conduction. Number 2, we want to promote maternal and child bonding. And number 3, we want to cause a contamination of a sterile child with the bacteria which is normal in the skin of the mama. So that is after 30 seconds. Number 3, what is our third time bond? Our third time bond class is within 1 to 3 minutes. Nganong 1 to 3 minutes man? During the first to the third minute of life, paggawas sa bata, 1 ka minuto, padulong 3 ka minutos, imong huwaton nga ang pulso mawala. Inig kawala na sa pulso sa pusod, imuha na dayon na siyang i-clamp and imong ikat. Asa man na nimo siya i-clamp? Gikan sa pusod sa bata, okay, from the umbilical cord of the baby, from the pusod, mag-ihap kag 2 centimeters, muklamp ka. Mag-ihap na pug kag kutob 5 centimeters, mag-clamp na pud ka. So gikan sa bata, 2 centimeters clamp. On the 5th centimeter, clamp na pud ka.
Sa tunga sa 2 ug 5 imong putlon. Okay? So between 2 and 5 centimeters length of the umbilical cord, you cut in between. But you will only cut the umbilical cord if the pulsations have stopped. When would the pulsations stop? It would stop between 1 to 3 minutes. Maunay trabaho sa nurse within the first up to the 3rd minute of life. Sa una class before 2009, ang among trabaho inigawas sa bata, no? Kung mauning imuhang bata class, kung mauning imong bata na asay pusod, among buhaton class is amuan ni siyang i-milk. Okay? Padulong dito sa bata. So kung mauning bata di ay gikan si mama no ng anak, kana. Imong buhaton katong placenta, imo nang anaon ang pusod padulong dito sa bata with the belief that the blood nga dito sa placenta mahatag pa nimo dito sa bata. Kay kanang placenta god inigawas ana ilabay man nato. So moana ta nga imbis ilabay ang ato ang placenta nga naay dugo, may na lang ang kaning dugo ato ning daginuton ihatag nato dito ni baby. Mao nay belief sa una. But that is wrong. Very wrong. Ngano man sir? Sayang man pud sir nga ang dugo nga naa sa placenta nga imo rang ilabay nga di nimo mahatag sa baby. Class, for as long as naay pulso, mo continue og dagan ang dugo from the placenta to the baby. So mintras gapulso, you don't have to press it because it will flow on its own while the pulsations have stopped. Inig-stop sa pulso, di na po tumudagan ang dugo, so malabay gid pud noon tong dugo. Nganong dili man pwede sir nga imuha siyang i-milk og ingon ana? Dili pwede nga imong i-milk class because the red blood cell is a fragile cell. Because it is a fragile cell, pag pislit pa lang nimo adaan anang pusod, nabuak na ang red blood cell. So kung buak ang red blood cell, unsa man nga klase sa dugo ang imong gihatag dito sa bata? Gihatagan nimo buak or hemolyzed nga red blood cell. And would that benefit a baby? Would a hemolyzed red blood cell benefit babies? Of course no. It does not do anything. In fact, it can harm the baby. Ngano man sir? Because when red blood cells are hemolyzed, their being released is unconjugated bilirubin, which the liver must conjugate to become conjugated and to become excretable. To understand that class, this is how it goes. Ang red blood cell class normally mabuhi na siya og 120 days. Mauna ang lifespan sa imuhang red blood cell. After 120 days, mamatay gyud ang imong red blood cell. Bisan pag 10 days old ang imong red blood cell, unya imo mang gimilk unsa may nahitabo, imong gipislit, nya kay fragile man ang red blood cell, bisag wa pay 120, 10 days pa lang ang red blood cell nimo patay na, kay hemolyzed naman. So kung namatay siya by its natural course, or kung namatay siya kay imong gipislit, imong gimilk ang cord, unsa may mahitabo, mabuak ang imuhang red blood cell into mabuak ang imong red blood cell so that its component will be released. That component is hemoglobin. Remember class, hemoglobin is a component of the red blood cell which carries oxygen. That's why hemoglobin has been called as the oxygen carrying capacity of the blood. Asa man na nako makit-an ang hemoglobin sir? Naana siya sa sulod sa red blood cell. Mauna kung mamatay ang red blood cell either kay 120 days na or kay gipislit nimo, mugawas ang hemoglobin. Inigawas sa hemoglobin kay patay naman ang red blood cell, mabuak pud na siya into two. These two components are hemi and globin. When we speak of globin, it is a protein material. And because it is a protein material, it will have to be used by the body again. Wa kay problema sa globin. Di na nimo kinahanglan ilabay kay i-reabsorb man na sa ato ang kidneys. Kay gamit man ang protein. Just like globin. But your hemi, on the other hand, will have to be further broken down into two simpler forms. And these forms are iron and unconjugated bilirubin. Okay? So ang hemi, mabuak siya into two. Iron and unconjugated bilirubin. Iron, of course, will not have to be excreted by the body because this is useful to you. Okay? Iron is useful to us. And as you see, class, every red blood cell is comprised of iron.
Meaning to say, kung magregla ang babae, nagdugo ang babae, unya wa siya'y iron, makahimo bata og red blood cell? The answer is no, because every red blood cell contains iron. Without iron, kuwang imuhang ricados, kuwang ang imong ingredients para matibuok ang red blood cell. Mauna nga kung magsigi kag regla, unya wa kay gikaon nga iron sources, maunang magka-anemia ka. Gitawag na nato og iron deficiency anemia. Unsa may pinakasintomas? Luspad. Okay? Luspad kaayo kas tanan. Mauna nga kung kusog ka mo rigla, dapat kusog pag kamukaon og green leafy vegetables. Tangkong, no? Kanang spinach, kamunggay, no? Atay sa manok, atay sa baboy. These are very rich sources of iron. Or might as well, you can drink Iberate. You can drink stress tabs na ama na siya iron. Okay? So now, Hemi will further break down into two, iron and unconjugated bilirubin. As I have said, what tay problema sa iron? Kay gamiton man sa atong lawas o balik. Arita magproblema sa unconjugated bilirubin. Ngano man sir? Because ang unconjugated bilirubin dili man na mapagawas sa lawas. Di na nimo maihi, di na nimo makalibang, kay unconjugated pamana siya. So unconjugated bilirubin is not excretable. It will have to be converted first by your liver para mahimo na siyang conjugated bilirubin. So unconjugated bilirubin, prosesuhon sa atay para mahimong conjugated bilirubin, and conjugated bilirubin this time is now excretable. Mapagawas na nimo. Mauna kung magtanaw ka sa ihi, yellow. Magtanaw ka sa tae, yellow. Ngano man, that's the conjugated bilirubin. Kung ang pasyente masakiton og atay, unsay sintomas, tea-colored urine, clay-colored stools, dili yellow, luspad, lagom ang ilahang mga tae. Ngano man, kay wala man didto ang imuhang conjugated bilirubin. Nganong wa may conjugated bilirubin, sir? Wa man na-convert sa imong atay, kay naamang kay liver cirrhosis, naamang kay hepatitis, naamang kay liver cancer, guba imong atay. So unconjugated remains unconjugated. And because it is unconjugated, dili nimo siya ma-excrete. Maunang ang tae o ang ihi, dili yellow. Ang bata upon birth usually experiences on the 3rd day of life, jaundice. Nganong halos tanan bata magdagman? Nganong halos tanang bagong tao nga bata muyelo man? Normal ba na siya, sir? Yes. We call it physiologic jaundice. It is a normal jaundice if the discoloration of the baby does not exceed 10 days or 1 week. Malapas na gani nag 10 days or 1 week, nananay associated problems ang imuhang bata. Example, RH, incompatibility. ABO, incompatibility. Naay problema sa dugo. Pero kung 3 days, 4 days, 5 days na gilo, unya mawagtang ra, physiologic rato siya. Normal rato siya. Sir, kanus man na himong normal, nga jaundice man na. Abnormal man ang magyelo. Abnormal man ang magdag ang mata, magdag ang panit. Nganong maingon man ka nga normal na siya, sir? Because normal na siya, class, kay ang mga atay sa atong mga bagong anak na mga bata, di pa man mature. It's not because naa sila'y cirrhosis. It's not because naa sila'y cancer. It's not because naa sila'y hepatitis. Ang ilang atay, dili pa lang mature. So kung ang atay dili mature, tanawa ni class, kung dili mature ang imong atay, ma-convert ba niya ang unconjugated bilirubin to conjugated? The answer is no. So kung di ma-conjugate, mapagawas ba na sa bata ang iyang bilirubin? Dili. So asang bilirubin? Naa sa dugo. Unsay color? Green. Igtanaw sa panit, mao nang murag yellow ang dating. But bilirubin is color green. Now going back. 1 to 3 minutes of life. Ang trabaho sa nurse is to clamp and cut the cord upon that moment when the pulsations would have to stop. Unsa may purpose ana class? Para mintras na ay pulso, kahibalota
mintras gapitik pa na, mintras gapulso pa na, ang dugo nga naa sa placenta mupadayon og dagayday padulong dito sa bata. O kung muhunong ng pitik, ayaw na nag-milk, ayaw na nagpislita, kay imo nang pisliton, ang dugo mabuak, mahemolize. You clamp the cord and you cut the cord. O kung sa to'y sobra dito, ilabay na gito nimo siya. And the reason why we wait until the pulsation stops is because nagsigig dagan ang dugo. Therefore, it allows the prevention of anemia in newborns. May na lang mapunan ang dugo. May na lang dili magluspad ang bata. Kay nakaadawat pata sa posibleng mudagan nga dugo. And that is what we call as the principle of delayed cord clamping. Now we go to the fourth time bond. And the fourth time bond is up to 90 minutes. Unsa man ang up to 90 minutes? Unsa may trabaho sa nurse? Up to 90 minutes. Naatay duha ka trabaho sa nurse up to 90 minutes. Trabaho number 1 is you do your creeds prophylaxis. Trabaho number 2 is that we initiate our breastfeeding. So remember class, up to 90 minutes, you are busy. Nganong busy man ka? Because B, breastfeeding, C, creeds prophylaxis. Unsa man na siyang creeds prophylaxis? Creeds prophylaxis refers to the administration of an antibiotic into the eyes of the baby para ang bata dili mabuta. Okay? Maghatag tagtambal, kamo ang muhatag ana inig duty ninyo. Muhatag tagtambal dito sa mata sa bata aron ang bata dili mabuta. Ang pagkabuta sa bata, class, that is what we know as ophthalmia neonatorum. Unsa man na siyang ophthalmia neonatorum? Aron dali matiman-an, piskat nga naay nana. It is conjunctivitis. Piskat. Pero lahi siya. Kay ang piskat wa may nana. Pero kung ang piskat nanay kauban nga nana, we call it ophthalmia neonatorum, which can lead to blindness among newborns. Nganong maghatag man tag creeds prophylaxis, class? Ihatag ni siya nato, class, sa tanan nga mga bata, whether term, preterm, ihatag siya bisag NSBD, bisag cesarean section, basta tanang bagong anak nga bata, hatagan nato og creeds prophylaxis. Hatagan nato siya og eye ointment. Usually, ang atong ihatag na class, terramycin. Or muhatag tag eye drops, gentamicin or erythromycin. Magpato og antibiotic or magbutang tag 1 squirt of eye ointment from inner to the outer canthus. Inner to the outer canthus. Butangag ointment ang mata or patud-an og antibiotic ang mata. Tanan bata, ha? Mao na gitawag nato creeds prophylaxis. Nganong muhatag man tag creeds prophylaxis, sir? Kay di lagi ta gusto ang bata basin unyag mabuta. Unsa man ang pagkabutaha? That's your ophthalmia neonatorum. Unsa nang ophthalmia neonatorum? It's a conjunctivitis alongside naay pus. Kinsa may magka-ophthalmia neonatorum, class? Kining mga bata nga posibleng magka-ophthalmia neonatorum, mao ni mga bata nga gianak sa ilahang mga mama nga posible nga naay infeksyon nga group chat. Unsa man ang group chat? G, gonorrhea, C, chlamydia. So kung ang mama mabdos, naay gonorrhea, Neisseria, gonorrhea, naay chlamydia. Unsa man ang chlamydia? Murag Treponema pallidum or Trachomatis, unsa ba na siya? Basta kay naay gonorrhea ang mama or naay Neisseria gonorrhea ang mama, naay sira ang mama. Unya ninganak siya. Pag anak niya, ang iyang boto naay secretions. Ang secretions naay Neisseria gonorrhea or naay chlamydia. Pag agi sa bata dito sa boto, ang iyahang mata na come in contact with the infected vaginal secretions, ophthalmia neonatorum. Unsa epekto? Ang bata mabuta. So bahala nag si mama na gonorrhea.
Bahala nagsimama na ay syphilis. Basta inigawas sa bata, gihatagan nato og Creed's prophylaxis. Either eye ointment or eye drops. And you will realize this, class, when you go to duty. Kay kamoy muhatag sa tamban. Okay, that's one. Creed's prophylaxis. Number two, you can initiate your breastfeeding. We have a law, no? That's the milk code, nga dapat basta bagong anak dapat patutyon gyud ni mama. Very extreme cases ng class nga pwede tang mogamit og gatas. But in default, tudluan gyud na nato og unsaon pagpatutoy tungod sa mga benefits of breastfeeding. Unsa may mga benefits of breastfeeding? B, it's best for babies. R, it reduces allergies. E, it's economical, barato. A, antibodies are present. S, stool inoffensive, dili baho ang iyahang tae. T, temperature of the milk is ideal. F, it's always fresh. E, it's easy once established. Another E, emotional bonding is fostered. D, it could be digested easily. I, immunity is present in the milk. N, nutritionally optimal. And G, gastroenteritis could be prevented. Those are the benefits of breastfeeding. Now we go to the fifth time bond. Your fifth time bond refers to the non-immediate interventions. Unsa maning mga non-immediate interventions? Non-immediate interventions are those interventions that the nurse must do that should not compete with those that are time-bound. Kaning mga trabaho, mauning mga trabaho nga imong buhaton kung humana ka atong 1, 2, 3, and 4. Wa pa gani ka mahuman sa 1, 2, 3, and 4, di sa ka mabuhat ani. Provided they should be made up to 6 hours. Okay? So they should be made up to 6 hours of life. Pero ayaw gyud ni siyag sugdi, ayaw gyud ni siyag buhata kung wa pa ka nahuman ni first 30, after 30, 1 to 3, up to 90. Buhaton ra siya kung humana ka ato. And you have up to 6 hours within which to do these activities. Unsa may mga trabaho sa nurse nga gitawag natog non-immediate intervention. Una na diha, class, is your administration of immunizations. Unsa may mga bakuna nga ihatag sa nurse ngadto sa bata nga bag-ong anak. Number 1, you can give your BCG. Unsa man ang BCG? Bakuna kontra TB. Okay? BCG is bakuna kontra TB o muhatag na punta sa atong first dose of hepatitis B vaccine. So kung nurse ka sa delivery room or sa nursery, kahibalo ka nga dapat wa pay unom ka oras nakahatag na ka sa imuhang bakuna. Duha ka bakuna, BCG vaccine o hepatitis B vaccine, first dose. Sir, dili pa na siya ipatiter, hepatiter ba? Oy, kamo na, dili na ang newborn. Ang tanang newborn, wa pa na mahatagi og bakuna. Kamo ititer mo kay atong makahibaw ta kung magpabakuna ba mo dili. Kung ang inyong titer taas, pasabot, nindot na mo antibodies, ni create na mo, di na mo kinahanglan booster, di na mo kinahanglan og hep B vaccine, di na mo palit og bakuna. Di na mo mulinyag alas 3 sa kadlawon para sa bakuna. Kay naglisod sa bakuna sa unsa nang hospitala. Ingon ngadto didto, unya dayto why available. So, ang titer is to tell us whether taas imuhang antibodies, kay kung taas di na ka magpabakuna. Clear na ka. Pero kung nagpabakuna ta sa una, unya nganong ubos maning ako ang antibodies, meaning wa kaayo maayo paghimo sa atong antibodies. Mao na nga kinahanglan tag booster para mosaka atong antibodies para kung matuslukan mo dagom dito or majerjeran mo na hepatitis, di mo mahepatitis. That is the prevention of hepatitis. Because you know, hepatitis could be transmitted via sex. It could be transmitted via needle. No? May lang ko najerjeran. Ang problema, dagom sa hepatitis ang nakasala na to. Or pagtahi ninyo, natusok ang inyong kamot, hepatitis B, wajud katilawg lami, alkanse. Okay? So, immunization, that's one. Number 2, one important function
of the one important role during the non-immediate intervention class is the administration of vitamin K. Vitamin K or phytomenadione is a medication that is given at, asa man ni siya ihatag, vastus lateralis, naa sa paa. Okay? Naaman tay bakuna nga ngari sa lubot, naaman tay bakuna nga ngari sa abaga, naaman tay bakuna nga ngari diri sa bilbil, naay bakuna ngari diri sa paa. So vastus lateralis is the site of choice for the administration of vitamin K. Nganong arimang gyud na siya i-inject sir sa vastus lateralis? Okay, ang pikas hepatitis B. Unya diri sa bukton BCG. Nganong ariman jud sa paa siya? Ngan di man pwede lubton ang bata? Ano di man pwede dito sa lubot nimo iagi ang injeksyon? Ari nimo siya iagi sa paa because ang lubot sa bata, ang gluteus muscle sa bata, di pa man na siya mature to accept or to absorb the medication. Okay? Di pa ka pwede mo hatag dito sa gluteus muscles because the gluteus muscles are not yet well developed to absorb the medication. Sir, kanus aman di ay pwede nga injeksyonan sa lubot ang imuhang bata? Pwede na kung mo develop na ang gluteus muscle. Kung saan man mo pagkaibaw nga ni-develop ng gluteus muscle, kay ang bata mulakaw na. Kanus aman mulakaw ang bata, sir? Kanus aman makalakaw ang bata? Di ba? 11 months? Di ba? 11? Mulakaw ang bata with support. 12, mulakaw ang bata without support. So pag abot og 11 months, pwede na tuslukon. Pero newborn man asa tuslukon, ari sa vastus lateralis. How much vitamin K should you have to administer? It depends. Kung term or preterm. Kung preterm ang bata, 0.05. Kung term ang bata, 0.1 ml. Remember the dose. Kung preterm, 0.05 ml. Kung term, 0.1 ml. Now, the more important question is, nganong hatagan man og vitamin K ang imuhang newborn? The purpose class of giving your vitamin K is in order to prevent your possible bleeding. Asa man magdugo, sir? Dito sa cord site. Yang pusod, pwede di ay nang magdugo kung kulangan ang bata og vitamin K. So ang purpose sa vitamin K is to prevent bleeding, especially at the site of the stump. At the site where the cord is cut. Mao na yung purpose sa imuhang vitamin K. Kita class hatagan batag vitamin K? Di ba dili? Nganong ang newborn hatagan mag-vitamin K? Because go back to the principle. All newborns are sterile. Meaning to say, ang ilang tinae, wala pa na'y kagaw. Limpyo ang ilang tinae. Atong tinae class, limpyo hugaw. Ipapirti ng hugawan, ni kaon na gutag ginabot. Ni kaon na taglubot sa manok. Ni kaon na tag tinae sa manok. Pagkadaghana. Ni kaon na ta nagkinamot. Diba? Sometimes, ug ma-stress ta, nikit-kit na tag ballpen. Ug ma-stress ba yun, nikit-kit na ta og kuko. So hugaw kayo atong tinae. And these hugaw in the tinae are important hugaws because these normal flora at our intestines are responsible for the formation of vitamin K. Meaning to say, kita hugaw man ta, naatay kagaw, naay kagaw, muhimo og vitamin K. Ang bata sterile man. So naabay kagaw ang iyang tinae, wala. So kung way kagaw ang tinae, way muhimo sa vitamin K. Kaya ang vitamin K, hinimo sa kagaw, sa naa, sa tinae. In which case, sa newborns, wala. Now, kung walay vitamin K ang bata, kung walay vitamin K ang tao, di ka maka-form og clotting factors 2, 7, 9, and 10. So, clotting factors 2, 7, 9, and 10 will only be formed in the presence of vitamin K. Kung wala kay vitamin K, kuwang imong clotting factors. Kung kuwang imong clotting factors, pwede kang mag-bleeding. Okay? And this is the end of our unang yakap policy.